can we give the Lord a big, big, big hand of praise? Come on. And I'm so excited with today's message here. आयज आपण म्हणटा सारको उत्सामूड जाल्लो आसा, खुशालभरीत जाल्लो आसा, जें कितें तुमकां आयज शिकोवचो आसा तें. I'm so excited. And I know the demons, the devil is going to scream and say, don't preach that. आनी जसो आपूण शिकोवची तयारी करता, हांव जाणा देवचार किंवच्यो मारतलो, शिकोय नाका म्हणून हें सोत देवाचें उतर. Because thank God for Jesus who said, when my word abides in you, you shall know the truth, and the truth will set you free. So we pray, Father, that you will reveal your truth to all of us and make this preaching very, very easy to understand. Have your control over each one of us, oh Father, and let the truth set us free, that when we walk out of this place, we will not be the same. In Jesus' name, Amen. Please be seated. Hallelujah. बसूया. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Yeah. जी कोण आयजूच येयल्यान फर्स्ट टाइम ह्या जाग्याचेर येयल्यान ती हात वयर काडटात. Thank you for coming. And we believe that you will surely enjoy the word of God. आमी देवा कार्यक्रम दिता तुमी निर्णय केलो म्हूण ह्या जाग्यार येवपाक. किरीत भाशेन जेन्ना पावस लागला सकाळींसान वो रातीसान तरी आसतना तुमी निर्णय केलो येवपाकूच आयकोंक देवाचें उतर. आनी हें जेन्ना तुमकां सोत जेन्ना आमी आतां आयकोंक येयल्यात, आमी जेजूंत रिगूंक येयल्यात आनी तेन्ना जेजू आपलें उतर आमचे भितर घालतलो आनी तें उतर आमकां सोत कितें तें कळोन येतलें. उतर जावन आसा सोत आनी हें सोत आमकां सगळ्या बांदपासांतलें सोडयतलें, सुटका दितलें म्हूण आमकां खात्री आसा. हालेलुया. Praise the Lord. So let's take the revision for what we studied yesterday and then we go ahead. काल जें कितें शिकयलेलें ताका मातशें हात लावया आनी मागीर फुडें वचुया. We studied yesterday in the Gospel of John chapter 10 verse 10. Let's read the 10 verse 10. The thief comes, but the thief comes not but for to steal and to kill and to destroy. I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Hallelujah. काल जें जुवांचो हांवें सूर 10वी वळ. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. पूण जेजू म्हणटा हांव आयलां तो तुमकां जिवीत मेळचे खातीर आनी परिपूर्ण जिवीत मेळचे खातीर हांव आयलां. So Jesus is saying to us that there is a thief and his job is to steal, kill and destroy. तर जेजू म्हणटा आसा एक चोर आनी ह्या चोराचें काम म्हणल्यार चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. So there are going to be lots and lots of negative things happening in your life, and when these negative things happen to your life, we keep blaming God. Why did you do this in our life? But Jesus is saying that God is not the author of bad things in your life. It is the devil who comes to steal, kill and destroy. चोर आसा म्हणटोच तो चोरूंक येतलो आनी ताका लागून तरेतरेचे वायट आडकोळ्यो, आडमेळ्यो, त्रास, कोश्ट आमचे मुखार दिसती पडटात आनी तेन्ना आमी कितें म्हणटात, देवा हें तूं कित्याक धाडटा म्हाका, हे त्रास कित्याक
कित्याक दिता म्हाका, ह्या त्रासांत मागीर भुरगीं म्हाका कित्याक त्रास करूंक दिता दुनिया, हे भाशेन आमी देवाशी देवाक ओकमानतात. नको जायन की आसा म्हूण एक चोर, तो चोर येता म्हूण तो आमकां नाडूंक आनी आमी नाडली म्हणटकूच तो आमकां मारूंक येता आनी इबाड करूंक येता, हें स्वत आमकां खबर ना. Now we all know that our God is a good God. आमकां सगल्यांक खबर आहा आमचो देव म्हूण एक बरो देव. And if he is a good God, then why, God, are you letting the devil come and mess up my life? Why don't you stop him? Why don't you do this and why don't you do that and see that the devil is away from me? आनी आतां जेन्ना आमकां खबर आसा की देवचार आसा, चोर आसा म्हणटकूच आमी आतां देव बरो म्हणटकूच देवाक आनी एकशीण कोत्तली. तूं इतलो बरो, त्या चोराक कित्याक सोडला म्हाका चोरूंक, तेका मारूंक कित्याक तूं हें कोत्ता, तुज्यान आडायन दवरूंक जायना तेका, असलो दुसरो ओकमान आमी देवाक कोत्ता. How many of you want God to keep the devil away from you? Lift your hands up. कितल्या जाणांक आमकां जाय that God, How many of you want God to keep the devil away from you? जेंकां कोणाक जाय देवान त्या देवचाराक तुमचे कडल्यान कुशीन काडून दवरलेलो ती हात वयर काडात. Praise God. Praise God. I got bad news for you. हात वयर काडला तुमकां म्हणटा एक वायट खबर आहा. The word of God says, you submit to God, you resist the devil, and the devil will flee from you. God did not say, I will make the devil flee from you, but He's saying, you will make the devil flee from you. सो आमी हात वयर काडून दाखयलो की देवान आमचे पासवा देवचाराक कुशीन काडून जाय म्हणून, वय ना. पूण देवाचें उतर कितें म्हणटा, तूं देव म्हणटा तूं म्हज्या उतराक खालती राव, म्हणजे तूं हांव उतर सांगता तेच प्रमाणे कर, आनी जेन्ना तूं हांव सांगता ते प्रमाणे करतलो तूं देवचाराक आडायन दवरतलो. कित्याक तूं तो सांगता तें करचें ना, तूं देव सांगता तें करता तेन्ना देवचाराक तूं आडायन दवरता. आनी हे भाशेन तो आडायन दवरलो म्हणटकच तो पळोवन वेतलो तुजे कडल्यान, अशें म्हूण देवाचें उतर म्हणटा. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. James chapter 4 verse 7 says, submit yourself therefore to God, resist the devil and the devil will flee from you. The Bible doesn't say God will make the devil flee from you. It is you who is supposed to get the devil away from you. And how do you do that? By resisting the devil. How do you resist the devil? By holding on to the word of God. And that's why the first thing he says, submit to God, submit to God, submit to God. Submit to God means submit to His word, believe His word, and when the devil puts some pressure on your mind, you got to resist what the devil is saying with the word of God. And when you start using the word of God every moment of your life, the devil will flee from you. But many a times you go to God and you keep saying, God, please keep the devil away from me. And He says, I can't do that because I've given you the authority, I've given you my word, I've given you the anointing, I've given you my spirit, I've given you everything. Take it all and use it and the devil will flee from you. Did you get that? Hello, did you get that? Yeah. देवान सांगला एक कोर म्हूण आनी आमी कोत्तात भलतेंच. कित्याक आमकां देवाचे उतराचे स्वताची जाणवाय ना. हें जावन आसा एक चड गरजेचें स्वत जें देवान आमचे मुखार घालून दवरलेलें आसा. ताणें अशें बरोवन दवरूंक ना, तूं म्हजेशी यो, तूं म्हजेशी माग आनी हांव तुज्या देवचाराक कुशीन काडटलो म्हूण बरोवंक ना. ताणें म्हणलां तूं हांव सांगता ते प्रमाणे चल तुज्या जिवितांत. आनी हे भाशेन जेन्ना हांव सांगता ते भाशेन तूं चलता तेन्ना तूं देवचाराक आडायन दवरता. आमी देखून पळयतात केन्ना ऑफिसांत गेलीं, केन्ना हूंय गेलीं, पंचायतींत गेलीं, तो कोण आमकां आडायन दवरता थिंगा. आडायन दवरता मागीर म्हणटा नाका तें काम वचोंकूच नाका थिंगा. वयवो ना जाता आमकां, वयवो ना. केन्ना हॉस्पिटलांत जाता, केन्ना हूंय पंचायतीन जाता, हिंगा थिंगा हें जाता. तेच भाशेन आमी जेन्ना देवाचे उतरा प्रमाणे चलता तेन्ना आमी देवचाराक आडायन दवरतात. तो उत्ता थिंगाच, उत्ता थिंगा मागीर तो बेजार जाता. बेजार जावन न्ही. When you resist him with the word of God, remember the word of God is a sword of the spirit, and when you remove the sword, the devil flees for his life.
Hallelujah. It's a sword. He is fleeing. He doesn't flee because he is He's irritated. irritated. He flees because when you remove the sword, that's how he did, that's how Jesus dealt with the devil. When he tempted him, he opened the sword. He said, "It is written, it is written, it is written, it is written." And the devil had to flee. In the same way, he's saying, when you use the authority of the word of God, the devil will have to flee. तर देवाचे उतर जावन आसा एक तोरसाद. हालेलुया. देवाचे उतर जावन आसा देवाचो आत्मो. देवाचे उतर जावन आसा देवाचे जिवीत. जो जेन्ना आमी देवाचे उतर 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 उजार करता तेन्ना ती तोरसाद पळयता देवचार, देवाचो आत्मो पळयता, देवाचे जिवीत पळयता आनी तो थिंगासर पळोवन वेता. कोडसोर ना, पळोवन वेता. I will give you a Another beautiful one. answer. Go to the Gospel of John. Why does the devil flee from you? Are you ready? Hello, are you ready? Gospel of John chapter 1 verse 1, 2, 3 and 4. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. Now look at this verse number 4. In him was life, and the life was the light of man. In him was life, and the life was the light of man. So in him, that him is the Word. The Word became flesh. That Word is Jesus. So in Jesus is the life of God. And what is this life? This life is the light. This life is the light. Just now one light came on. Praise God. Hallelujah. 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 So when you put on or you switch on the light in the most darkest place, what happens to darkness? What happens to darkness? It has to flee. In the same way, when you take the word, which is the light, and you plant it in your heart, when you walk around, the life of God, the light of God is all shining from inside. Darkness, spirits, evil, demons, devil has to flee when he looks at the light of God. Hallelujah. सुवामाचो हावेसूर एक पहिली दुसरी तिसरी चौथी ओळ आयकोंक येता सगळ्यांक फाटल्यान आयकोंक येता गॉड ब्लेस व्हेरी गुड ओरोंबाक सगळे रचने आदीं देवाचें उतर आसलें आनी देवाचें उतर देवा सोवें आसलें आनी देवाचें उतरूच म्हटल्यार देव ओरोंबाक देवाचें उतर देवा सोवें आसलें देवाचे उतरा वरवीं सर्व वस्तू रचल्यात आनी रचलोल्या वस्तू मदें देवाच्या उतरा विणे कांयच एक रचूंक ना देवाच्या उतरांत जिवीत आसलें देवाचें आनी तें देवाचें जिवीत जावन आसलें मनशांचो उजवाड प्रेज द लॉर्ड तो जेन्ना म्हणटा जे भाशेन काळोखी जाग्याचेर एक लायट मारतात फोकस मारतात उजवाड मारतात तेन्ना काळोख कितें जाता काळोख नपयत जाता काळोख वेता वय म्हणा काळोखांत जेन्ना उजवाड करता तेन्ना काळोख नपयत जाता तेच भाशेन आमी देवाचें उतर उलयता तें देवाचें जिवीत त्या हितूंतल्यान भायर सरता देवाचो उजवाड भायर सरता आनी देवचार जो काळोखी जिवीत आमकां तयार करतालो तो नपयत जाता हालेलुया Napoin means disappear. He flees. Flees means पळोवन वेता flees means
Have you seen a dog? Yes, yes. You take a stone and hit it. Oh, he goes. "Kah, kah, 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 kah." That's the case of the devil when you have the light of God. चाशेशी आसता देवाचें उतर, ताचेशी देवाचो उडजवाड आसता, जे भाशेन एका सुण्याक भिवोवपाक फकत फातर भिवपाक नाही, फातरान मारता तो खी, 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 खी. फातर उबारल्यारूच पुरो, मारल्यार तर आनीक बोवाळ मारता, फातर उबारल्यारूच देखून तो किरकिर करता, की 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 करून पळोवन वेता. तो खबर आहा तेच भाशेन जाता देवचाराचो हेस्ताद. But what will people do? What will people do? Brother, pray over me. Brother, give me a message. Brother, give me a message. Brother, any prophecy. Brother, this, brother, that. But no word, no word, no light, no light, no power, no power. The devil is stealing, killing, and destroying your life all the time. देवचार सुण्या भाशेन की की करून भिवून धांवता जेन्ना आमी देवाचें उतर उलयता तेन्ना. पूण हे वाटेन कितें जाल्लें आसा, देवचार आमकां भिवयता आनी आमी सुण्या भाशेन हिंगा थिंगा की 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 करून धांवत वेतात. You missed what I said. When I don't have the word, जेन्ना म्हजेशी ना देवाचें उतर, but I go around, give me a message. पूण हांव फकत वेता, म्हजेर मागणें कर, म्हाका कितें तरी मॅसेज दी, I want some counseling. म्हाका कावन्सिलींग करूंक जाय. Counseling is not bad. Counseling is very good. But counseling on the word of God, and after the counseling, do you put it into practice? कावन्सिलींग वायट अशें न्हय, पूण कावन्सिलींग जावपाक जाय पवित्र पुस्तका प्रमाणे, देवाच्या भासावणे प्रमाणे. आनी हे देवाची भासावणी जेन्ना आमकां मेवता कावन्सिलिंगाक, तेन्ना ही भासावणी घेवन आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक जाय आमच्या जिवितांत. Then the light is shining. तेन्नाच देवाचो उजवाड वागता. No matter how big the darkness, it has to flee. कितलोय काळूक कीट आसूं, तो काळूक किटाक पळोवन वेचें पडटा. Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया. So remember one thing, my friend. There is a devil loosed out there, and his job is to steal, kill, and destroy. तर बरे भाशेन जाणा जायात, जेजू आपुणूच सांगता आपल्या तोंडान की आसा म्हूण एक चोर, तो चोरूंक येवपाक येयल्लो आसा, मारून उडोवंक येयल्लो आसा, नाडूंक येयल्लो आसा. So remember this, God has given you authority over the devil. जे भाशेन जेजून सांगला चोर आसा म्हूण, आनी तो येतलो चोरूंक, मारूंक आनी इबाड करूंक. जेजून म्हणला, दुसरे फाटी म्हणला की हांवें दिला तुका अधिकार त्या देवचाराचो नाश करूंक. Now many of you will believe that this power is given only to the priest. चडशेंक आमकां अशें चिंतप आसता की हो अधिकार देवचार काडपाचो फकत पाद्रींक दिल्लो आसा Or म्हणून. might be to the preacher. हो फकत कोण देवाचें उतर जाणा आनी शिकता आनी परगट करता Or ताका. might be to the nuns. हो घडये माद्रींक दिल्लो आसा अशें म्हणून. But the Bible says पूण पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, in Mark 16, माकाचो अवेसूर 16 from 15 onwards, 15 वळ पासून सुरवात. Jesus says, all those who believe in me, in my name, they shall cast out demons. जेजून या मार्काच्या अवेसोरान 16व्या 15वे वळी उपरांत 15वी वळ 16वी वळ अशें म्हणटा की जी कोण म्हजेर स्वत मानतात, विश्वास दवरतात, तांच्या ती सगळीं देवचार काडटलीं म्हज्या नांवान. हालेलुया, हालेलुया. तर न्हय फकत देवाचें उतर परगट करता ताका, हालेलुया, न्हय फकत पाद्रीक हो अधिकार आसा, पूण तो अधिकार जो कोण स्वत मानता जेजूक ताका तो अधिकार आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Now, do we all have that authority? सगळ्यांक सगळीं स्वत मानतात तुमकां आसा म्हूण तो अधिकार, ती पदवी. That's where the problem is. हिंगाच आमी आडकोळी करून उत्तात. Because when I see, I will believe.
कित्याक आमकां दिसता जेन्ना म्हाका दिसती पडटलें तेन्ना हांव स्वत मानतलो. When I feel, I will believe. म्हाका मातशा कितें कडकडोंक लागलें ओ कितें जालें बरें पडलें जाल्यार हांव स्वत मानतलें म्हाका कितें देवान The म्हाका- world says, first you show me, I will believe. God says, first you believe, then I will show you. संवसार आमकां अशें शिकयता पयलें दाखय म्हाका पयलो हांव पळयतलो मागीर हांव स्वत मानतलो. देवाचें उतर भावार्थ अशें शिकयता पयलें स्वत मान मागीर देव दाखयता. Hallelujah. हालेलुया. Hallelujah. Thank you, Jesus. आर्गां तुका Go to Luke chapter 10. Luke chapter 10. And verse number 17. And the 70 returned again with joy, saying, even the devils are subject unto us through your name. त्या 72 संतोष भरीत जावन जेजूशी परत आयले. तांणी म्हटलें सायबा तुज्या नांवान देंवचार पुरयान आमकां घालती जाले. And Jesus said, I beheld Satan as lightning fall from heaven. Behold, I give unto you power to tread on serpents and scorpions and over all. Say that all. Everybody say that all. Say that again, all. All. Say that loudly, all. All the All. power of the enemy. All the power of the And nothing shall by any means hurt you. Notwithstanding, in this rejoice not that the spirits are subject unto you, but rather rejoice because your names are written in heaven. हालेलुया. आनी जेजून तांकां संतोषान पत्तून येयलोले पळोवन म्हटलें वीज कसो स्वर्गार्थान पडलोलो हांवें सोयतानाक देखलो. पळयात सोरोप आनी विंचू म्हळ्यात पळयात सगळीं म्हणात पळयात सोरोप आनी विंचू आनी दुस्मानाची सगळी पदवी दुस्मानाची सगळी पदवी पांया ताळा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. अधिकार दिला. When he is asking you to repeat, how you are repeating, you know? Sagri podvi dila. If you believe, no, how you will be saying, wow, I have this power. Lord, you have given it to me as a gift and I'm all excited. Now I know how to fight my battle. Satan, you are supposed to be under my feet. You are not supposed to sit on my head and give me all those wicked thoughts. I am coming after you, devil, to fight back and take what's mine. हालेलुया. But the moment you say, he has given me power, authority. Can you be like a soldier? Hello, can you be like a soldier? हाली भाट मेस बीन दिल जाल्यार मातशें हें जाता भाट What is bad? माय पाय जें भाट दिता भांगार बिंगार दिता न्हू तेदो मातशें हें जाता हां आपणा मेड म्हूण आंटो आनी हिंग देव आंट दिता तो आमकां मातशा हो केसो आंटो हो दिसती पडना तेचो आंटो तो दिसती पडटा भांगार भाट Why are you talking about scrap? भांगार न्ही गोल्ड गोल्ड भांगार 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 In Bombay, you say for scrap, Scrap. bangar. एक्चुअली इट इज स्क्रॅप ओनली आमगेलें भांगार पूण आमगे तें लायक सारकें पळय ना आमकां त्यो वस्तू कोण दाखयता त्यो दिसती पडटा भाट भाटाचे पेपर बँक अकाउंट डेपोजीट वय वन तेदो आमी सारकी खुशाल बरी जाताय वय ना हिंगा जेजू आमकां कितें दाखयता दुस्मानाचे सगळी पदवी दुस्मानाची सगळी पदवी पांया तोडा मोस्तूंक हांवें तुमकां अधिकार दिला. Ditolo, दितलो म्हणलो माग आनी हांव दितलो म्हणलो काय दिला म्हणला ditolo, 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 ditolo.
Dila, then why are you so depressed? पावस पडलो पावस सारको हें कोता गोंयांत चड करून आमगे मागणी तेसली दितलो आमगे ती पयलींसान मागणी तेसो जालो हाय दितलो ताका लागून आमगे लादी नोयेना ती चालू हाय दितलो दितलो देव एक दीस दितलो But he is not saying Ditolo. तेच प्रॉब्लेम ताका लागून स्वत मानपाक डिफिकल्ट जाता तें He is saying Dila. स्वत मानतात आमी हें आहा तुमकां बायबलू काय बायबल घेवन आसतना येयल्यान कोणें कोण गायलें जाल्यार देव पदवी देवाची मागचें पडटलें पदवी दी म्हूण काय पदवी दिल्या दुस्मानाची सगळी पदवी पांयां तोळा मस्तूंक पदवी दिल्या अधिकार दिला How many of you believe he has given this power and authority to you? Lift your hands up. आनी जी कोण स्वत मानतात हें देवाचें उतर जेजून कितें म्हटलां ती हात वयर काडात देवान अधिकार Hey, you said Utar. I'm asking. No, keep your hand down. Keep your hand down. Don't change the translation. I said, all those who believe that God, that Jesus has given you the power and authority over the devil, lift your hand up. Now translate that. Exactly what I जी said. कोण स्वत मानतात जेजून अधिकार दिला म्हूण दुस्मानाच्या सगळ्या देऊन sir. देवचाराच्या वायट आत्म्यांक He has given you power and authority. देवचाराचेर तुका अधिकार दिला म्हूण ती स्वत मानतात ती हात वयर काडात What happened to you all too? ती थिंकिंग Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड Now many of you will be sitting there and saying, Lord, you are such a good God, and you have given me the power and authority, but Lord, I know you are such a good God, you will do something good for me. पूण जोरी आसतना हें दिलां तोरी आसतना आमकां कितें दिसता देव तूं बरो न्हू तूं कितें तरी करतलो Hallelujah. Hallelujah. Isn't that coming into our mind? God, you are such a good God, you will surely do something for me. अशें जाता तकलेंत की देव तूं बरो म्हणटकच तूं हिंगा कितें तरी करतलो But let me tell you, God cannot do anything for you because He has already done it for you. Now it's your turn to take what's yours. देव आनी आतां कांयच करूंक तेणें कांयच करना आसतना दवरूंक ना तेणें सगळें केलां आतां जें कितें करूंक जाय तें आमी आनी कितें करूंक म्हणल्यार स्वत मानूंक And if you are not doing anything about it, let me tell you, nothing is going to change, it's going to get worse. If you are not going to do anything about it, then it's going to get more worse than before. आनी जोरी तर आमी जें कितें करूंक जाय तें स्वत मानपाक जें आमी काम करिनात जाल्यार जें कितें आमकां त्रास आहात तें फकत आनीक वाडटलें Because please understand, God has given us this authority and is looking at you and me to use that authority and walk in that authority every day of our life. कित्याक देव पळयता ताणें आमकां अधिकार दिला तो आनी तो पळयता की आमी दिसान दीस तो अधिकार घेवन चल्लोलीं Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया You know what is the big situation that is happening? You are looking towards heaven and saying, God, you are going to do something for me. And God is looking at you and saying, I have given you the authority and I am looking at what are you going to do with the authority that I have given to you.